સમાચારોમાં વાત કરીએ તો રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ સ્ટાફની દાદાગીરી સામે આવી છે। લોક ગાયિકા મીરા આહિરે ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે, જેને લઈને સિવિલ અધિક્ષકે દાદાગીરીના આક્ષેપો ફગાવ્યા છે। હોસ્પિટલ સ્ટાફના બચાવમાં આવ્યા અધિક્ષક, દર્દીના સગાઓએ માથાકૂટ કરી હોવાના આક્ષેપ હવે જે છે તે સિવિલ હોસ્પિટલ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે। સિવિલ અધિક્ષક ડોક્ટર મોનાલી માકડિયાનું નિવેદન। प्राथमिक तपास करता एवं जणाय छे के दर्दी 1:53 सिविल हॉस्पिटल राजकोट इमरजन्सी में तपास माटे आवेलू। ज्यारे इमरजन्सी में आव्युं त्यारे तरत ज एने मेडिकल ऑफिसर तथा सर्जरीना रेसिडेंट डॉक्टर द्वारा तपास करवामां आवेली अने ट्रीटमेंट पण आपवामां आवेली। सर्जरीना रेसिडेंट डॉक्टरे दर्दीने दाखल थवानी सलाह आपेली। प्राइमरीली दर्दीए दाखल थवानी ना पाड़ी। ए दरमियान सर्वंटे जे नॉर्मल केस पेपर होय के मेडिको लीगल केस पेपर होय एटला माटे पेशंटने नर्सिंग स्टाफे मेडिको लीगल रजिस्टर में एनो केस फॉर्मली रजिस्टर करवानो होय छे। आटली प्रोसेस पण दर्दीना रिलेटिवे सिस्टरने करवा दीधी नथी। सिस्टर आखुं नाम पण लखी शक्या नथी। फक्त कानाभाई नाम लख्युं एटली वाરમાં रिलेटिवे पेशंट साथे फाइटिंग चालू करी दीधी हती अने वर्बल एब्यूज चालू करी।